Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose gâteau à la semoule et à l'orange. Et dedans, il y a la pâte de date. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نتقاسم معكم كيكة بالسميدة والبرتقال، والداخل فيها نوجدوا فيها عجين التمر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de 200 g de semoule moyenne, 100 g de semoule moyenne et 200 g de semoule fine, 120 g de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile de table, les œufs 4, la pâte de date qui m'a resté, et j'aurai besoin des fèves. Regardez-moi, 11 g de levure chimique avec 8 g de sucre vanillé et les oranges. بالنسبة للمقادير راح احتاج 200 غرام ديال السميدة رقيقة، 100 غرام ديال السميدة المتوسطة، 120 غرام ديال السكر، 5 ملاعق كبار ديال زيت المائدة، 4 بيضات، وراح احتاج عجين التمر اللي شاطلي من المقروط ولي فيف، هاد لي فيف اللي كيديرون في لي غاليت دي غوا. وراح احتاج الخميره الكيميائيه، وراح احتاج سكر فانيلا والبرتقال. Premièrement, j'aurai besoin de zeste de citron et le jus de deux oranges, pardon. راح احتاج قشر الليمون، وراح احتاج عصير ديال البرتقالتين. بالنسبه لبشر الليمون راح اتركه للاخير. Pour le zeste d'orange, je vais le laisser à la fin. Et pour la pâte de date, je vais l'étaler et je vais mettre un grand cercle. Mesure de moule que je vais utiliser. بالنسبة للعجين التمر نسرحها، وراح ناخد قرص العبار ديال المول والصينية اللي غادي ندخلها الفرن، وغادي نخليها على جنب. Vous pouvez utiliser le mélange de la semoule sans la pâte de date si vous n'avez pas. تقدروا تستعملوا الخليط ديال العجين ديال السميده من غير التمر الا ما موجودش عندكم. دونك dans un plat j'ai mis les 4 œufs. في انيه الخلط نضع الاربع بيضات، وراح اضع السكر فانيليا. donc je vais ajouter le sucre vanillé et le 120 g de sucre. كما قلت نضع السكر فانيليا مع 120 غرام ديال السكر، ونضرب بالضراب اليدوي فقط. هي كيكه سريعه التحضير ايضا. et je mélange que avec le batteur de main manuel ou le batteur manuel. Et j'ajoute sur les œufs l'huile، وراح اضيف على البيض الزيت. احيانا يتلفوا لي المقادير. وراح اضيف على البيض الزيت، وراح اضيف على الخليط البرتقال. هنا عندي برتقالتين، عصير برتقالتين. et sur le mélange je vais ajouter le jus de 2 oranges, et après j'ajoute la semoule fine après la semoule moyenne. Vous pouvez, qui n'a pas la semoule moyenne, il peut utiliser 300 g de semoule fine. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش وما يتوفر لهمش السميدة المتوسطة، يقدروا يستعملوا 300 g ديال السميدة الرقيقة. وراح أضيف الخميرة ديال الحلويات. et après j'ajoute la levure chimique.
Et après, je vais prendre un plat qui entre au four ou le moule. Je mets le papier cuisson et l'huile sur les côtés pour pas coller. Je mets la moitié de mélange في آنية ندير فيها الزيت باش ما يلصقليش أو زبدة كما حبيتو ونضع فيها نصف الخليط et le cercle de date au milieu والتمر في الوسط التمر الدائري. بالنسبة للأشخاص اللي قلت ما عندهمش تمر يقدروا يستعملوا الخليط. et je vais ajouter la fève ici ونضع ديك اللعبة الصغيرة في الوسط. اللي كتخرج فيه ديك اللعبة هو اللي كيعمل الكيكة الثانية ويعرضنا. Voilà. Et j'ajoute la deuxième partie de mélange. اللي كتخرج فيه ديك اللعبة الصغيرة في الطرف ديالو هو اللي ياكل، هو اللي يشريها أو يعملها. Donc, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 40 à 45 minutes. سخنت أو حميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية من 40 ل 45 دقيقة. Et j'oublie pas le zeste de citron que je vais le mettre en haut. Il va donner une bonne odeur. وبالنسبة للقشر ديال البرتقال pardon c'est le zeste de l'orange. قشر البرتقال نديره من الفوق غادي يعطي واحد الرائحة جميلة جدا. Et après, pour le sirop, j'aurai besoin de l'orange que j'ai coupé en rondelles. J'ai ici un verre de jus d'orange avec la moitié de sucre. Donc, j'ai chauffé ma poêle. حميت المقلة ندير فيها نصف الكأس ديال السكر مع كأس ديال عصير البرتقال avec un verre de jus d'orange. Et je vais mettre les rondelles d'orange ونضيف الدوائر ديال البرتقاله ونخليها 15 دقيقه. et je vais laisser 15 minutes sur le feu. نخليها 15 دقيقه. après 45 minutes de cuisson بعد 45 دقيقة ديال الطهي راح أضع هذا السيرو أو هذا الشراب على الكيكة وهي سخونة. donc je vais mettre ce sirop sur le gâteau chaud et je laisse reposer un petit peu entre 10 à 15 minutes le gâteau ونخلي الجاتويا أو الكيكة ترتاح من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. وغادي نقدموها في صحن التقديم. كتجي حمراء وكتجي مقرمشه ولذيذه جدا. نديرها في صحن التقديم ونزينها بهاد الدوائر ديال البرتقال. je vais le mettre dans l'assiette et je vais décorer avec les rondelles d'orange. Voilà. Et voilà mes amis, si vous avez bien aimé mon gâteau à l'orange, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous laisse car je vais couper le gâteau. Et à bientôt. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وراح أخليكم مع تقطيع الكيكة.